হ্যালো বন্ধুরা, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাকুম্ভকে যে মৃত্যু কুম্ভ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, তারই প্রতিবাদ স্বরূপ রিয়াকশান দিয়েছেন জগৎগুরু রামভদ্রাচার্যজি। উনি কি বলেছেন মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে সেটা দেখবো, চলুন। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়েছে। মৃত্যু কূপের মতো, মৃত্যু কূপের মতো, मृत्यु कूपेर मतो। अब तक स्नान कर चुके, सोचे बाप। विपक्षी बौखलाए हुए हैं। अब ममता जी को क्या कहूं। सुनिए मैं वही बोलने जा रहा हूँ। अब कम बोल तो सुविधा रहेगी। ममता मृत्यु कुंभ कह रही हैं। अब कुमारी है कि मैं उन्हें बहन कह रहा हूँ, पर इतना नीच वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए। मैं नहीं सोचा था कि ममता इतनी निकृष्ट बुद्धि की हो जाएगी। मृत्यु कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है, और ऐसा महाकुंभ कब तक कभी नहीं होगा। বন্ধুরা, এরকম স্টেট ফায়ার ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিও।